Bienvenidos a la lección número 12 de español. Welcome to lesson number 12 of Spanish language. Let's start. I want to live in Europe. मैं यूरोप में रहना चाहता हूँ. I want, yo quiero. Yo quiero vivir en Europa. Vivir, to live. Europe, Europa. Yo quiero vivir en Europa. I want to live in Europe. Yo quiero vivir en Europa. Julia, do you want to drink juice? Julia, क्योंकि J से है तो it will be pronounced as ख. Julia. Julia, do you want to drink juice? Juice is jugo. Julia, ¿quieres beber jugo? Julia, ¿quieres beber jugo? Julia, do you want to drink juice? Julia, ¿quieres beber jugo? I want to eat a sandwich. मैं एक सैंडविच खाना चाहता हूँ. Yo quiero comer un sandwich. Yo quiero comer un sandwich. Yo quiero, I want. Comer, eat. सैंडविच को सैंडविच ही कहते हैं. Yo quiero comer un sandwich. Juan, do you want to eat a sandwich? Juan, do you want to eat a sandwich? Juan, क्या तुम एक सैंडविच खाना चाहते हो? Juan, ¿quieres comer un sandwich? Juan, ¿quieres comer un sandwich? Juan, ¿quieres comer un sandwich? I live in England. मैं इंग्लैंड में रहता हूँ. England is Inglaterra. Live is vivo. Yo vivo en Inglaterra. Yo vivo en Inglaterra. I live in England. Yo vivo en Inglaterra. The woman lives in England. औरत इंग्लैंड में रहती है. औरत के लिए, women के लिए मुखैर. La mujer vive en Inglaterra. La mujer vive en Inglaterra. The woman lives in England. La mujer vive en Inglaterra. You don't live in Mexico. आप मेक्सिको में नहीं रहते हो. Tú no vives en México. Mexico is Mexico. Tú no vives en México. Tú no vives en México. You don't live in Mexico. Tú no vives en México. Do you live in Europe? क्या आप यूरोप में रहते हैं? Tú vives en Europa. Tú vives en Europa. Do you live in Europe? Tú vives en Europa. Please, I need to drink water. Please is por favor. Por favor, yo necesito beber agua. Water is agua. To drink, beber. Por favor, yo necesito beber agua. Por favor, yo necesito beber agua. Don't you eat meat? क्या आप गोश्त नहीं खाते? Tú no comes carne. Meat is carne. Tú no comes carne. Don't you eat meat? Tú no comes carne. David does not want a salad. Salad is ensalada. David no quiere una ensalada. David no quiere una ensalada. David doesn't want a salad. David no quiere una ensalada. Bueno, eso fue todo. Nos vemos pronto. Gracias. So that was it. I will see you again soon. Thank you.